अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल डेली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। बीवी ने कहा, आखिर औरत क्या क्या संभाले, तुम्हारे बच्चे संभाले, तुम्हारी माँ बाप को संभाले या तुम्हारा घर संभाले। मर्द ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि औरत सिर्फ अपनी जुबान संभाल ले, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। बाप बेटे से, तुम्हारा आज का पर्चा कैसा हुआ? पप्पू, अच्छा हुआ है, मुझे तो कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। बाप ने हैरान होकर पूछा, वो क्यों? पर्चे पर लिखा था, इन सवालों पर रोशनी डालें। खुशकिस्मती से मेरी कुर्सी बिल्कुल बल्ब के नीचे थी और पर्चा रोशन ही रहा। कंजूस, ये केला कितने का है? दुकानदार, 10 रुपए का। कंजूस, 6 रुपए का दे दो। दुकानदार, 6 रुपए का तो इसका छिलका है। कंजूस, पकड़ 4 रुपए, छिलका रख और केला दे दे। मिरासियों का दादा मरने वाला था। सारे बच्चे इर्द गिर्द खामोश बैठे थे। माहौल बहुत सोगवार था। अचानक एक मिरासी बोला, वेले जो बैठे हैं, जदों तक दादा नहीं मरदा, नाल पोली पोली ढोलकी ना बजा लईए। एक बच्चा एक औरत को घूरते हुए जा रहा था। औरत, क्या है? तेरी माँ की उम्र की हूँ। बच्चा, तो मैं भी अब्बू के लिए ही देख रहा हूँ। ग्रामर की टीचर ने पठान शागिर्द से पूछा, तुम नाच रहे हो, वो नाच रहे हैं, हम सब नाच रहे हैं, बताओ ये कौन सा जमाना है? पठान बोला, मैडम जी, ये बगैरती का जमाना है। सरदार की शादी हो गई। इसने मुंह दिखाई में अपनी बीवी को गुलाब का फूल दिया। बीवी, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज दो। फिर क्या, सरदार ने नींद की गोली दे दी। चरसी ने आंखों का अतिया दिया। डॉक्टर ने पूछा, आप कुछ कहना चाहेंगे? चरसी बोला, जी हाँ, जिसको भी मेरी आंखें दो, इसको बता देना कि ये 2 कश लगाने के बाद ही खुलती हैं। मुलाजिम, सर आज मेरा मूड अच्छा नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। बॉस, जब मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं अपनी बीवी को देखता हूँ, जिससे मेरा मूड ठीक हो जाता है। तुम भी ऐसा करो। 2 घंटे बाद मुलाजिम बोला, सर मेरा मूड अब अच्छा है, आपकी बीवी तो वाकई कमाल की है। लेट शादी होने का नुकसान सबसे बड़ा ये है कि जब औलाद पर रोब डालने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको डॉक्टर ने वैसे ही ऊंचा बोलने से मना किया होता है। हाय वे रब्बा। शौहर ने घर आई मेहमान खातून के लिए दरवाज़ा खोला और इसके अंदर आने के लिए खुला रख के खड़े रहे। खातून के जाने के बाद अहलिया ने एतराज़ किया, मेरे लिए तो कभी दरवाज़ा खोल कर नहीं खड़े हुए। शौहर, खोला था, भूल गई वो दिन जब तुमने मेके जाने की धमकी दी थी। बीवी, मैं चाहती हूँ कि कराची में एक चौरंगी या कॉलोनी मेरे नाम पर हो। खावंद, कराची में ये दोनों चीजें तुम्हारे नाम पर पहले से हैं। बीवी खुशी से बोली, वो कौन सी? खावंद, नागन चुरंगी भैंस कॉलोनी। पठान पीसीओ के अंदर गया, जेब से मोबाइल निकाला, किसी को कॉल करके बाहर आ गया। आदमी, खान साहब, अगर मोबाइल से ही कॉल करनी थी तो पीसीओ में क्यों गए? पठान, मुझे एक दोस्त ने बताया पीसीओ में कॉल सस्ती होती है। पप्पू 10 साल से अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था कि मुझे औलाद दे। एक दिन फरिश्ता पप्पू के पास आकर बोला, खान साहब, तुझे अल्लाह का वास्ता पहले शादी तो कर ले। सरदार की बीवी शादी की पहली रात बेहोश हो गई। दोस्तों ने सरदार से बेहोश होने की वजह पूछी तो सरदार बोला, मेरी बीवी ने कहा, आज कुछ ऐसा करो कि मेरे पसीने छूट जाएं। मैं उठा और पंखा बंद करके सो गया। साली गर्मी से बेहोश हो गई। एक आदमी की रान की जगह से टांग जल जाती है। वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए गया तो डॉक्टर ने इसे बरन क्रीम और एक टैबलेट दी। वो शख्स हैरान होकर बोला, डॉक्टर साहब, बरन क्रीम की तो समझ आती है, ये वाइग्रा गोली किसके लिए है? डॉक्टर आराम से बोला, यार सर्दी का मौसम है, सोचा सारी रात रजाई कौन उठा कर रखेगा।
ایک لڑکا لڑکی کی ٹی شرٹ پر بنی ہوئی بلی کو بڑی دیر سے گھور رہا تھا۔ لڑکی: کبھی بلی نہیں دیکھی۔ لڑکا: بلی تو دیکھی ہے، مگر دودھ کی رکھوالی کرتے ہوئے پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ شادی کی پہلی رات شوہر اپنی بیوی کو 5,000 روپے دے کر بولا، یہ کام ہم نے کبھی مفت میں نہیں کیا۔ بیوی نے بھی 2,000 واپس کر کے بولی، ہم نے بھی کبھی 3,000 سے زیادہ نہیں لیا۔ خاوند: بیگم، اپنی 40 سالہ شادی شدہ زندگی میں آج پہلی بار تم نے اتنی بہترین چائے بنائی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بیوی: آئے ہائے، میری تو عقل ہی ماری گئی، میں نے غلطی سے اپنی پیالی آپ کو دے دی۔ ایک دن پپو نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کے دوست اس کے بارے میں کسی کو بتا رہے تھے کہ یہ بہت نمازی اور نیک آدمی ہے۔ پپو ایک دم نماز چھوڑ کر بولا، سے بتاؤ میں نے حج بھی کیا ہوا ہے۔ پپو نے چیلنج دیا کہ میں مینار پاکستان کو سر پر اٹھا کر پشاور لے جا سکتا ہوں۔ ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ پپو: بس تم لوگ اسے اٹھا کر صرف میرے سر پر رکھ دو۔ پٹھان نے ایک کنجوس سردار سے کہا، ارے کیا ہوا، اتنے لال پیلے کیوں ہو رہے ہو؟ سردار نے کہا، ننے نے آج نیا جوتا پہنا تھا، میں نے اس سے کہا کہ ایک کی بجائے 2 سیڑھیاں طے کر کے اوپر جانا تاکہ جوتے کا تلا کم گھسے، لیکن وہ کمبخت 2 کی بجائے 3 سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پتلون پھٹ گئی۔ ایک پٹھان نے پہلی دفعہ کاٹن کا سوٹ پہنا تو سارا دن کھڑا رہا۔ لوگوں نے کہا کہ خان صاحب آپ بیٹھتے کیوں نہیں، خیریت تو ہے نا؟ پٹھان بولا، اوئے میں کاٹن دا سوٹ پایا ہے، اینو وٹ پہ جانے نے۔ میاں بیوی نے طے کیا کہ جب وہ سیکس کرنے کا ارادہ کریں گے تو اس کے لیے انتخابات کا کوڈ ورڈ استعمال کریں گے۔ اتفاق سے دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ کچھ دن بعد شوہر نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ اپنی ماں سے کہو آج انتخابات ہیں۔ بیوی نے کہا، جا کر اپنے باپ سے کہو ووٹ ڈالنے کا ڈبہ بند ہے۔ باپ نے کہا کہ جا کر اپنی ماں سے کہو کہ اگر ووٹ ڈالنے کا ڈبہ بند ہے تو میں آج باہر جا کر ووٹ ڈال دوں گا۔ بیوی نے کہا، جا کر اپنے باپ سے کہو خدا کی قسم اگر اس نے باہر کہیں ووٹ ڈالا تو میں گھر میں ہی نہیں اندر داخل ہونے دوں گی۔